All good. So today we are talking about Moses' successor. Oke, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang penerusnya Musa. And so we learnt last week that the Israelites, they were in the wilderness for 40 years. Dan kita belajar minggu lalu bahwa bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Because of why? Karena apa? Does anyone remember? Adakah yang ingat? Because of their complaining Oke, jadi banyak komplain and disobedience. dan tidak taat. And so we see they've had these years of the wilderness. Jadi mereka ada di padang gurun selama 40 tahun karena mereka tidak mau taat dan mereka banyak komplain. And basically God had said to them, this generation, they're not going to enter into the promised land. So I'm going to wait until that generation dies, and then the next generation, your children, will enter into the promised land. Dan saat itu Tuhan sudah berkata kepada mereka, generasi ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi setelah semua generasi ini habis dan anak-anak mereka akan dapat masuk ke tanah perjanjian. And so sometimes when we read the Bible, we can look at things and think, that's a bit unfair, God. Has anyone ever thought that before? Adakah yang sering merasa bahwa saat kita baca Alkitab, kita melihat cerita-cerita itu kayaknya nggak adil deh Tuhan? You could think, well, they were just complaining a little bit, God. Like, really, does that mean they fully, like, even Moses didn't even get to go into the promised land after everything that he did for you? Ya, dan kadang-kadang kita ngerasa, aku kan komplain cuma sedikit doang. Even Musa yang udah 40 tahun dan dia komplain hanya sedikit aja dan Tuhan nggak memasukkan dia ke tanah perjanjian. And so we see that actually sometimes God has to discipline in order to be able to show what is the right way. Jadi kadang-kadang di dalam hidup kita melihat bahwa Tuhan itu harus mendisiplinkan kita untuk memperlihatkan kepada kita apa sih jalan yang benar, jalan yang seperti apa sih yang benar menurut Tuhan. For them to know that actually you can't do that this is the right way. Jadi kita harus didisiplinkan untuk kita menyadari, oh aku salah toh berbuat, ternyata ini toh teguran Tuhan untuk aku. And what it looks like a punishment, actually ended up showing God's grace and mercy to the Israelite people. Dan seringkali apa yang terlihat sebagai hukuman dari Tuhan pada akhirnya memperlihatkan kebaikan Tuhan. So think about that generation, they got to live their life. Jadi kalau kita melihat sekilas lagi ke generasi tersebut, mereka hidup. God could have wiped them out in one go, but he allowed them to live their life. So they weren't destroyed. They got to live. They were in the wilderness, not the best place, but they got to live their journey and live their life. Dan Tuhan mempersilahkan mereka untuk tetap hidup, walaupun mungkin enggak kehidupan yang terbaik ya, selama 40 tahun mereka ada dalam padang gurun, tetapi Tuhan bisa memusnahkan mereka, tapi Tuhan enggak melakukan itu. And maybe if God had just allowed them to go into the promised land, they might have been wiped out within the first week because they weren't ready to fight the battles that were there. Dan kalau sampai Tuhan mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian, kemungkinan mereka udah akan musnah dalam 1 minggu pertama, karena pada dasarnya Tuhan melihat mereka belum siap. So even in the midst of what is a punishment, God's showing grace to the Israelite people. Jadi kadang-kadang pada saat untuk bangsa Israel, apapun itu keadaannya yang kelihatannya sebagai hukuman, tapi Tuhan sebenarnya ada kasih di sana yang Tuhan perlihatkan. And so we see as we pick up the story today that the wilderness season comes to an end. Pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa musim padang gurun akan berakhir. And that's good news for us. Dan itu adalah berita baik untuk kita. Because it means that if we're in a wilderness season in our own life, that there is an end point, that it's gonna finish. Jadi kalau kita sendiri ada dalam masa-masa yang sulit sekarang, dry season, masa kita merasa kita ada di padang gurun, akan ada akhirnya. And this can give us hope. Dan ini memberikan kita harapan tentunya. That this is not the end where God wants us to be in existing in the wilderness for our whole lives. Jadi enggak selamanya kita akan merasakan kesulitan ini. He wants us to step into the promised land. Tuhan mau kita masuk ke tanah perjanjian. And so this is encouraging for us because sometimes when we're in the midst of the wilderness, it feels like it's going to go forever. Nah, ini pastinya memberikan kita penguatan ya, karena saat kita melalui masa yang sulit, itu akan bisa merasa, aduh ini tuh selamanya nggak sih kayak gini? Is this circumstance ever going to change God? Has anyone prayed that? Maybe just me, but I do too. Ada nggak yang pernah berdoa kayak, Tuhan kapan sih masa sulit ini berakhir?
And the answer is yes, it's going to change because God gives us seasons in our life. And so the wilderness is a season, it's not forever. Nah, jadi jawabannya ya, masa itu akan berakhir. Padang gurun itu, masa kesulitan itu adalah satu masa yang akan berakhir, And nggak so selamanya. we see that in the Israelites' lives, there were things that needed to die. So in this case, it was people. But in our own lives, actually, there's things that need to die when we're going through a wilderness season. Kalau kita belajar dari kisah Musa, kita melihat bahwa dalam masa kesulitan itu ada hal-hal yang harus diakhiri. Dalam hal ini adalah manusia atau orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita biasanya ada banyak. Maybe it's our pride that needs to die. Mungkin kebanggaan kita harus dimusnahkan. Or our dependence on using our logic. Maybe that needs to die. Atau kebiasaan kita selalu kita selalu bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kepada logika kita sendiri. Maybe it's our dependency on other people and trying to use their faith to encourage our faith. Maybe that needs to die. Dan kadang-kadang kita juga bersandar terlalu besar kepada orang lain untuk mengencourage kita, untuk menguatkan kita dalam iman kita. Kemungkinan itu juga harus dimusnahkan. Or negative emotions. Atau emosi-emosi negatif. Or negative mindsets. Atau pikiran yang negatif. Maybe it's a sense that we've got doubt and unbelief. Maybe that needs to die. Mungkin keraguan kita akan kasih Tuhan harus dimatikan. Or a lack of trust. Atau ketidakpercayaan kita. It's in the wilderness that we have the opportunity to see some of these not so good things in our life. They die so that we can then move into the life to the full that God has for us. Sebenarnya dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa padang gurun inilah semua hal-hal yang negatif tadi itu harus dimusnahkan sehingga kita bisa masuk ke masa yang lebih baik. And so when we're in a wilderness experience, and the Israelites, they experience this, there's a purification that happens in our lives. Jadi pada saat masa 40 tahun bangsa Israel ada dalam padang gurun, ada pemurnian di sana. And as we step into the story of Joshua today, dan saat kita masuk untuk melihat cerita Yosua hari ini, we will see that the wilderness was what prepared them for the battles that were ahead. Kita bisa akan melihat bahwa masa padang gurun itu, masa kesulitan itu adalah masa persiapan akan apa yang akan kita hadapi di depan. Before the wilderness experience, they would have just been complaining about their enemies as they stepped into the land. Ya, sebelum masa padang gurun mereka kerjaannya tuh cuma komplain aja tentang sedikit enemy mereka. Running away. They're too big. This is crazy. What are we doing here? Let's go. Atau mereka tiba-tiba lari gitu dari hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak perlu dikomplainkan. Instead, they were being trained into mighty warriors that were going to be ready for the battles ahead. Tapi yang terjadi saat masa padang gurun adalah mereka dipersiapkan untuk bisa kuat di dalam iman mereka. And so we see that Moses chooses Joshua to take over the leadership of the Israelite people. Jadi Musa memilih Yosua untuk menggantikan dia dalam kepemimpinannya. And as we look at Joshua's life, we can see that he is prepared for this very role. Dan kita bisa lihat bahwa Yosua itu sudah siap untuk mengambil alih profesi ini, kepemimpinan. So we have a character card if you want to follow along. This is some of the overview, the highlights of Joshua's life. Kita punya kartu karakter untuk memperlihatkan tentang profilnya Yosua. And so Joshua was an amazing man, amazing leader. Yosua adalah seorang pemimpin yang luar biasa. And so we see that God used Joshua's life to prepare him for this role. Kita bisa lihat bahwa Tuhan menggunakan Yosua untuk mempersiapkan untuk masuk ke dalam kepemimpinannya dia. And so Joshua had been a slave in Egypt. Yosua sudah pernah menjadi budak. He knew where they had come from. Dia tahu dari mana mereka berasal. He'd been there with them in that place of slavery. Dia sudah bersama-sama dengan mereka, dia sudah mengalami kesulitannya. He was with them in the wilderness. Dia bersama dengan semua rakyat bangsa Israel saat itu. And he witnessed God's protection and his provision. Dan di saat yang sama dia menyaksikan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan bangsa tersebut. And in fact, Joshua was Moses' aide from a very young age.
Bahkan sebenarnya Yosua itu udah dipersiapkan untuk menggantikan Musa dari dia umurnya masih sangat muda. And we also see that Joshua was part of the different battles that the Israelites had faced in the wilderness. Dan Yosua juga udah dipersiapkan untuk battle yang berbeda-beda, peperangan yang berbeda. Let's check out Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Mari kita lihat di Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. And so this is where Joshua actually leads the people, the Israelites, out into battle against the Amalekites. Ini adalah kisah di mana Yosua sedang memimpin mereka dalam sebuah peperangan. And so verse 9, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang yang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. So what a picture that is. Moses is standing, and then he ended up sitting with his hands up, and every time his hands were raised, the Israelite army were winning. Jadi yang terjadi adalah Musa ada di sana berdiri dan setiap kali Musa mengangkat tangannya maka orang Israel menang. And so we see that Moses wasn't actually in the battle. Jadi kita lihat bahwa Musa itu enggak ikutan benar-benar secara fisik berperang. It was Joshua that was fighting the battle on the ground. Yang ikutan berperang adalah Yosua. And so there's so many principles in here, but Joshua learned to fight on behalf of his leader, Moses. Jadi ada banyak prinsip yang kita pelajari di sini. Yang jelas Yosua berperang melawan musuhnya atas nama Musa. And so he was willing to serve and to risk his life to be able to see victory come to the Israelite people. Yosua mau untuk berperang dan melayani dan memimpin perang tersebut supaya ada kemenangan bagi Israel. And often it's the case, if you've got a call to leadership, then you would start by serving another person's leadership and helping fight their battles. Nah, itu juga yang terjadi dalam kepemimpinan. Seringkali bahwa kita dipanggil untuk memimpin, pastinya kita harus mau melayani orang-orang yang kita pimpin dan kita harus mau berperang, kita harus mau berdiri untuk mereka. As you're faithful to serve another person's vision, that then God can then trust you to have your own, to be the leader of a new vision. Dan saat kita setia untuk memimpin dan mau melayani orang lain, Tuhan akan membuka lebih banyak pintu melayani lebih banyak lagi. And the other cool thing is that Aaron and Hur held up the arms of Moses. Dan satu hal yang baik juga kita bisa lihat bahwa Harun dan Hur mendukung dia dengan mengangkat tangannya, mengangkat tangan Musa. With their support, they were able to get the victory. Dengan support dari kedua orang ini, mereka bisa menang. And so you might think about your family, your teacher at school, university lectures, your boss at work. Dan kalau kita lagi berpikir tentang orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang tua kita, keluarga, bos kita di tempat kerja, the people that are in leadership over you, orang-orang yang dalam kepemimpinan, how can you hold up their hands and support them in the midst of the battle? Bagaimana cara kita bisa mendukung mereka untuk dalam keseharian kita, dalam peperangan keseharian kita? It's a good thing to ponder.
Itu hal yang baik ya untuk kita pikirkan. And so we see Joshua is part of the battle and they get the victory. Dan kita lihat bahwa Yosua adalah bagian dari peperangan itu dan dia mendapatkan kemenangan. And so we see also that Joshua was Moses' aide, so like a helper. So wherever Moses kind of went, Joshua was there. Jadi kita juga bisa lihat bahwa Yosua itu dari dia muda, dia itu membantu Musa. And so when Moses would go to hear from God, go up Mount Sinai and hear the voice of God, often Joshua would be there with him. Jadi saat Musa berdoa kepada Tuhan di Gunung Sinai untuk mendengar suara Tuhan, seringkali di sana Yosua juga ada bersama-sama dengan Musa. And so this was all preparation. Joshua was getting prepared, that he was understanding the power of obeying God's voice, hearing God's voice and obeying God's voice. Dan ini adalah satu hal yang kita bisa pelajari, inilah masa persiapan itu. Yosua melihat bahwa bahwa dia harus menaati Tuhan, bahwa dia harus mendengar suara Tuhan. And so these were all things in preparation for this new role that God had for Joshua. Dan ini adalah masa-masa persiapan ya untuk apa yang Tuhan persiapkan untuk Yosua. And so we know, and remember last week we talked about Joshua being one of the 12 spies that went into the promised land, and he was only one of 2 that came back with a good report. Yes, we can take this land. Nah, kalau kita ingat minggu lalu ceritanya, Yosua adalah salah satu dari 12 mata-mata yang mengintai di tanah perjanjian. Nah, dan Yosua adalah satu dari 2 orang aja yang kembali nih. And it's interesting that actually Caleb could have been the new leader. Because he was the one, when they came back, Caleb was the one that was really outspoken about, yes, we can take the land. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya Caleb itu bisa menjadi pemimpin karena dia juga sangat bisa memberikan report yang sangat baik. And it talks about Caleb having that leadership ability. Dan kita bisa melihat bahwa ada kepemimpinan di dalam diri Caleb. But I think it was Joshua's experience with the presence of God and hearing the voice of God as Moses came and heard the voice of God. I think that's what set him apart from Caleb as being the next leader of the Israelite people. Tapi saya rasa karena Yosua mendengar suara Tuhan, Yosua mau melihat Musa dan belajar banyak dari Musa, itu yang mempersiapkan dia untuk kepemimpinannya. All right, so let's read along and see this moment where the transition takes place. We're going to read from Deuteronomy chapter 31 verses 1 to 8. Baik, kita akan melihat di mana transisi ini terjadi dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Then Moses went out and spoke these words to all Israel. I am now 120 years old, and I'm no longer able to lead you. That's a pretty good effort. I just want to pause there for a second. If you're 120 years old and doing anything, that is amazing. So wonderful. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. So he understands and recognizes that this is not for him. But the Lord your God himself will cross over ahead of you, and he will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. And the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, who he destroyed along with their land. And the Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never forsake you. He will never leave you. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka,
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Alrighty, and then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, "Be strong and courageous, for you must go with this people into the land that I swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." And so we see here that the promise is going to be fulfilled. Jadi kita bisa melihat bahwa janji Tuhan akan digenapi. The promise that was given to Abraham. Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. I will bless you and make you a great nation, Aku akan memberkati engkau and I'll give you this land, the Canaanite land. dan aku akan memberikan tanah ini kepadamu. That promise is going to be fulfilled in Joshua's lifetime. Jadi janji tersebut akan digenapi pada masa hidupnya Yosua. And so we see some qualities of Joshua that are perfect for if you want to do leadership. This is something that we too should aspire to. Nah, kita bisa melihat kualitasnya Yosua ya sebagai seorang pemimpin. And so he had a heart to serve. Dia punya hati yang mau melayani. He was the aide to Moses, Dia adalah sudah membantu Musa dari muda, which meant that he was there to help him whatever he needed. yang berarti dia emang kayak kalau sekarang tuh kita bilangnya PA ya, personal assistant gitu, kayak semuanya dia bantuin apapun And yang dibutuhkan oleh With Musa. that, he was trained and readied for this role. Dan dengan hal tersebut dia otomatis harus latihan. Otomatis itulah latihannya dia. He also had a spirit of leadership, Dia juga punya jiwa kepemimpinan which he received when Moses laid his hands upon him. yang dia terima pada saat Musa memberkati dia, menjamah dia. And so he was empowered supernaturally to lead. Jadi secara supranatural dia itu sudah diberkati dan sudah diberkati untuk memimpin. And with that, he had a spirit of wisdom. Dan dengan hal tersebut dia punya jiwa yang wisdom, bijaksana. And so Tiba-tiba he lupa. had the wisdom that was needed to be able to lead the people. And as a leader, you need God's wisdom. Dan jadi Yosua itu punya jiwa yang bijaksana yang memang diperlukan saat kita memimpin. Alrighty, and so here we see Joshua receives this call and he steps into this new role. Dan di sini kita lihat bahwa Yosua mengambil langkah untuk menjadi pemimpin. And Moses says to him multiple times, "Be strong and courageous." Dan Musa bolak-balik bilang kepada dia, kuatlah dan jangan pernah patah hati. And he receives that empowering to lead. Dan dia menerima hal tersebut, dia menerima kepemimpinan tersebut. Now let's go to Joshua chapter 1. Sekarang kita akan melihat Yosua 1. And this is where God gives a direct calling to Joshua. Ini adalah pada saat Tuhan memberikan berkatnya langsung kepada Yosua. And so Moses had already died. Pada saat itu Musa sudah mati, And this is what God says to Joshua. dan ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Moses, my servant, is dead. What a good way to start. It's like stating the facts. I don't know if that doesn't seem very sensitive, like if someone's passed away, you're usually a little bit more sensitive. But they had done the process of mourning Moses' death. So I think God just wanted to make it clear. Moses is dead. Now it's your time. Oke, saat itu Tuhan berkata, Musa telah mati. Saat Tuhan berbicara kepada Yosua, Tuhan mengawali kalimatnya dengan berkata, oke, sekarang Musa sudah mati. Mungkin nggak kedengerannya kayak nggak sensitif banget gitu ya, abis ada orang yang meninggal terus kita langsung dikasih berita yang straightforward, kita juga udah tahu sebenarnya. And so now you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give them to the Israelites. I will give you every place where your foot steps,
as I promised Moses, and your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country and to the Mediterranean Sea in the west. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. So I love that God gives clear promises that this is this land, here, that's your land. And I think for us as we think about the promised land for our own lives, that God wants to make it clear. He wants to show us, this is what I have for you in the future. Saya sangat menyukai bahwa Tuhan itu memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa inilah tanah perjanjian untuk kita, dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga Tuhan berbicara kepada kita dengan sangat jelas apa-apa aja sih yang akan kita terima. And he continues on in verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Lalu Tuhan melanjutkan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. And so Joshua already knew what awaited. Jadi Yosua sudah tahu apa sih yang akan dia dapatkan. He'd already seen the lands. Dia sudah melihat tanah He'd tersebut. seen the giants. Dia sudah melihat raksasa yang harus dikalahkan. Seen the enemies that would need to be defeated. Dia sudah melihat musuh yang harus dikalahkan. And God was speaking to that directly. Dan Tuhan mengatakan semua itu sangat jelas dan keras kepada dia. That no one will be able to stand against you. Bahwa tidak akan ada yang dapat melawan dia. And he's giving that confirmation that I will be with you. Dan Tuhan berulang kali memberikan konfirmasi bahwa aku akan bersama dengan engkau. I will never leave you or forsake you. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. You know, one time Fraser and I, we were in the house. We had a share house as an office with Lynn and a few other people. And there was a mouse that was in the toilet area. And I was like, we got to get that mouse, because that mouse, if it disappears, it's going to make more and it's going to make a mess. It's going to eat stuff up. So I'm like, I'm sorry if you're an animal lover, but I was like, we got to take this mouse out. We got to take it out. Ya, jadi suatu hari waktu masih di rumah yang lama, Pastor Rach, Lynn sama Fraser itu sharing satu rumah. Kemudian pada saat itu di area toilet itu ada tikus. Kemudian Pastor Rach bilang, oke, kita harus memusnahkan tikus ini, karena kalau enggak mereka akan bertambah banyak dan membuat semakin banyak kegaduhan. And so Fraser's not here to protect himself, so I can make this story as you might hear it in the live feed. And so we go to the toilet. I don't know what he had. I think I had a broom. I don't know if he picked up something. But he was behind me, which just notice the positioning. He was behind me, not leading the way, not at the front, not Rach, step back, let me take care of this. The positioning already gave me insight as to how this was going to turn out. Ya, jadi saat itu akhirnya mereka memutuskan bersama-sama untuk memusnahkan tikus itu. Kemudian Fraser itu berdiri di belakangnya Pastor Rach. Dia nggak bilang, oke, aku aja memusnahkan, dia nggak bilang gitu. Jadi dia pokoknya benar-benar langsung mengambil tempat di belakang Pastor Rach. And so we get to the toilet door. It's only kind of a small toilet. And I'm like, I don't know how we're going to do this, but we're ready. We're just going to go in. And so I don't know, I think I had a broom. I think I went to kind of go at it. And then it ran off. Nah, jadi saat itu Pastor Rach pegang sapu, kayaknya Fraser juga kayaknya pegang sapu, dan mereka udah siap-siap nih mau, udah in position banget gitu ya kan. As soon as that mouse left, it moved, Fraser left. Tapi sebelum dipukul, and then run. And I don't know if he jumped on the table. I can't remember that. But his Fraser's looking in. Oh no. Jadi pada saat sebelum dipukul, tiba-tiba tikusnya lari dan Fraser pun lari.
And so he left me and he forsook me Nah, in my jadi- time of need. And I had to kill that mouse all on my own. And I'm proud to say that I got it. I got that mouse as a woman. It was really gross and disgusting. And I was like, ooh, afterwards, but I did it. But Fraser, he left me. He Nah, jadi forsook saat me. itu And we let him tease him many times after that. So I don't know, Intan's not even here. I can't even check if that he's like now as the husband and the head of the home taken on the role of mouse hunter. But in that moment, he left me. He left me. Jadi Pastor Rach merasa ditinggalkan gitu ya, karena dia lagi membutuhkan bantuan. Tahu-tahu Fraser nih ikutan pergi, bukan yang ngebantuin dia untuk memusnahkan si tikus ini gitu. Jadi ya begitulah. Dan sampai saat ini tuh masih menjadi candaan untuk mereka. When you're in the battle, in those types of moments, I know it's a mouse, but in life we can face many battles. Jadi dalam hidup kita pun kita kadang sering ya punya banyak pertarungan. We don't want to be friends that go, whoa, too hard, and then run away. We Yeah. want to be friends that go, give me that pole. I'm going to go after this mouse with you. Together. We can scream together and jump on the table together, but I'm with you in this. Ya, kita mau menjadi seorang teman untuk teman kita yang berjalan bersama mereka dalam dan mendukung mereka dalam peperangan yang teman kita hadapi gitu ya. And so God is saying here, I will be with you. I will never leave you or forsake you. Dan Tuhan menyatakan dalam kitab suci bahwa aku akan bersama dengan engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. They're the greatest words that we could hear, isn't it? Ini adalah kalimat yang teramat sangat terbaik yang kita bisa dengar. And God continues on saying multiple times, be strong and courageous. Dan Tuhan menyatakan berulang kali, jadilah kuat dan jangan patah hati. Be strong and very courageous. Jadilah kuat dan sangat berani. And he talks about being careful to obey the law. Dan kita mau terus mendengar suara Tuhan. In verse 7 it says to meditate on the word day and night. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan untuk dalam ayat ke-8 dikatakan untuk kita merenungkan firman Tuhan pada siang dan malam. When we talk about doing the devotion every day, we're not doing it to get a chocolate, even though that's really good reward. Ya, saat kita berbicara tentang renungan setiap hari, kita sebenarnya bukan karena mau dapat coklat ya. We need to do it because we're going to get the strength and the courage that we need to face the battles that we are facing. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah supaya kita mendapatkan kekuatan untuk kita menghadapi peperangan yang kita lakukan setiap hari. That we wouldn't see a trial and then run and go, and then run away. That we would say, no, I'm going to get through this. I'm going to keep going. I'm not intimidated by this. I'm going to keep moving into what God has for me. Supaya dalam peperangan kita setiap hari, kalaupun ada cobaan, kita tidak akan takut, kita tidak akan lari, tapi kita akan berkata, tidak, saya tidak akan menyerah, saya akan tetap teguh di dalam iman saya kepada Tuhan. The more that we're reading the scriptures, Semakin sering kita membaca firman Tuhan, the more that we're meditating on the words, semakin sering kita memeditasi kalimat-kalimat the Lord gives us like a sword that we can use to cut through those enemies that might be coming against us. Tuhan memperlengkapi kita dengan pedang, seperti pedang yang kita bisa gunakan untuk melawan semua musuh-musuh kita. And for us, we might not be facing physical enemies. Kita mungkin tidak menghadapi musuh yang secara fisik kita punya musuh. Ephesians 6 talks about how we don't battle against flesh and blood. Efesus 6 menyatakan bahwa kita tidak berperang melawan fisik, But against rulers and principalities of this dark world. tetapi semua hal-hal yang negatif yang ada di dunia ini. We are to be like Joshua, to stand, to meditate on the word of the Lord, and to be strong and courageous. Kita mau seperti Yosua untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan kita boleh menjadi kuat.
as we do, we will enter into the promised land and obtain everything that God has for us. Dan saat kita melakukannya, kita akan menjadi kuat, kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan kita bisa menerima semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. He will defeat every enemy before us, Dia akan mengalahkan semua musuh-musuh kita and we will enjoy a land flowing with milk and honey. dan kita yang akan menikmati tanah yang penuh dengan madu dan susunya itu.